यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ अस्सजदा, और यहाँ पर देखें ये जो सुजदों का लफ्ज़ है यहाँ पर देखें अंडरलाइन भी है, और यहाँ पर देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ अस्सजदा। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या करना है ये आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देखें बीच में एक ज़ा है, यहाँ वाव मुशद्दद है, मीम मुशद्दद है, देखें यहाँ पर आइन पर दो ज़बर है, यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर ये सब कैसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पर कौन से क़वाइद लगेंगे ये आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें कि आयत के ऊपर देखें एक सिंबल बना हुआ है, यहाँ देखें एक सिंबल है, यहाँ पर लिखा है वक्फ़े गुफ़रान। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ये आपको बताऊँगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 21वें पारे का 14वां रुकू और आयत नंबर 11। सूरह सजदा की ये आयत नंबर 11 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून। यहाँ पर देखिए कौन सा मद है, यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा कायम मकाम है, और अलिफ मद्दा के बाद देखें यहाँ हमज़ा है, और हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा, और यहाँ पर जीम में क़लक़ला करेंगे, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम। यहाँ देखेंगे नून साकिन के बाद दाल है, यहाँ पर इख्फा होगा, रा को खूब मोटा पढ़ेंगे, बा को खूब जमाव के साथ। इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना। यहाँ पर देखें अबसरना, अब में क़लक़ला होगा और स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे। अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। यहाँ देखें नून मुशद्दद है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे। देखिए अल क़ौलु मिन्नी लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्द बिमा कुन्तुम तामलून। इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम। यहाँ पर आप देखें कि ये अंडरलाइन है, देखें खर्रू और सुज्जदों। तो ये कौन सी आयत है, देखें ये है आयत सजदा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एक आयत है, और ये है आयत सजदा। आप जो है इस आयत की तिलावत करें, ख़ास करके जो लफ्ज़ है खर्रू सुज्जदों, ये जो लफ्ज़ है अगर आप इस लफ्ज़ की तिलावत कर लेते हैं तो आप पर सजदा वाजिब हो जाता है। इसी तरह आप यहाँ पर भी देखें लिखा हुआ अस्सजदा, और यहाँ पर भी लिखा हुआ अस्सजदा। तो इसका मतलब यही है कि जब भी आप इस आयत की तिलावत करें और इतनी आवाज़ से करें कि आपके कान सुन जाएं, तो आपके ऊपर सजदा वाजिब हो जाएगा। और जिन जिन लोगों ने इस आयत को सुना है उन सब पर जो है सजदा वाजिब हो जाएगा। तो मैंने तिलावत की तो मुझ पर सजदा वाजिब हो गया, आप लोगों ने सुना आप पर भी सजदा वाजिब हो गया। अभी जो है आप तिलावत करने का मैं सजदा करूँगा, आप भी सजदा कर लीजिएगा।
بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. دیکھیں یہاں پر سجدہ لکھا ہوا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہاں پر آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے. یہاں پر دیکھیں بیچ میں ایک زا ہے, اگر یہاں وقف کریں گے کیونکہ یہ وقف مجوز کی علامت ہے تو پھر ادا نہیں کریں گے. یہاں پر پڑھیں گے خوفا و طمعا, تو پھر آگے ہم جب آگے سے پڑھیں گے تو پڑھیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. لیکن اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے پھر ادغام کریں گے. دیکھیں یہ وقف مجوز پر آپ جو ہے رکنا تو جائز ہے مگر ملا کر پڑھنا بہتر ہے. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. دیکھیں یہاں پر بھی مد منفصل ہے اور یہاں پر ادغام کریں گے. یہاں پر ادغام شفوی ہے کیونکہ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں پر کیا ہوگا, اقلاب ہے, تنوین کے بعد با ہے. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا. یہاں پر دیکھیں وقف مطلق بھی ہے اور یہاں دیکھیں یہ جو بنا ہوا سمبل یہاں پر جو یہ وقف غفران کی علامت ہے. یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب پہنچتے تھے پڑھتے پڑھتے تو یہاں پر وقف کر اپنے امت کے لیے دعا فرماتے تھے. تو ہمیں یہاں پر وقف کرنا چاہیے. اور یہاں پر بھی دیکھیں یہ وقف تام بھی ہے اور وقف غفران بھی ہے, تو یہاں پر بھی ہمیں وقف کرنا چاہیے. کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. دیکھیں یہاں پر یہ یا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر بھی دیکھیں وقف مجوز کی علامت ہے. نزلا بما كانوا يعملون. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد ہے, یہاں پر اظہار کریں گے اور یہاں پر مد منفصل ہے. یہاں پر دیکھیں اعیدو, یہاں پر یا مدہ ہے, یہاں پر واو مدہ ہے, دونوں کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر. اس کو پڑھیں گے اعیدو ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے, یہاں پر اخفا ہوگا, یا یہاں پر میم ساکن کے بعد با, یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا, یعنی یہاں دونوں جگہ غنہ ہوگا. کنتم به تکذبون. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. یہاں دیکھیں وَلَنُذِيقَنَّهُم, یہاں پر قاف موٹا کریں گے, نون میں غنہ کریں گے, یہاں پر ادغام شفوی. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ جب تک آپ لوگ پھر سے پڑھیں سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔